Pape? Bilis mama, Bi. Bilis mama, Bi. Bilis mama, Bi. Bilis. Mama! Papi! Uy, nagpasiplat na ako. Love mama. Love mama Lisa. Hilota akong tiil anak, Bi. Hilota akong tiil anak. Papi, hilota tiil ni mama anak. Sakit ba yung ngipon ni mama anak? Hilota tiil ni mama anak. Namamanhid anak. Dami kay pukpok akong kiting anak. Saron anak. Na, sana bati kay tingog no? May ka ni maminaw ito ya. Pati kay tingog motora anak no. No. Batig tingog anak no. Si Ikit no nagsigwag sabon ni ano na to yung mga sabon gipangkimpitan niya dito nahug na pod nas ilaw. Gamito ko puti. Puti to. Peritita. Peritita. Hello ta kontiil anak Bi. Please anak. Please anak. Sige na anak. Hello ta tiil ni mama anak. Sana manas lay down anak, lay down. Lay down. Higda. Higda. Kay baba kag unsay akong gitarbaho pape? Ha? Nakay baba kag unsay gitarbaho nako anak? Ha? Nakay baba kag unsay gitarbaho nako anak? Nagtrabaho ba ya ko anak? Ikaw man ani anak, mag-live na po ko anak. Unsay gisimhot nimo anak? Unsay magisimhot? Ha? Si Ate Ikit ni sa kwarto? Bitaw. Lay down lang. Lay down lang. Lay down. Here. Here. Here anak bi. Here. Love mama. Mama. Yate sa niroon. Lay mama bi. Say good evening anak bi. Loy gitalikda na pod si mama. Mag-say good evening kasi imong viewers anak. Hala oy gitalikda na gid si mama oy. Grabe na inig talikod gid oy. Mag-say good evening kas viewers nimo nak. Imo na lang gitalikdan si Mama Lisa anak oy. Grabe ni mong talikod anak, di matabang ang talikod nimo anak. Ano imo magitalikdas mama anak? Ha? Anong imong gitalikdan si mama? Ingon anak na lang din bata talikdan. Hilota akong tiil anak. Papi, hilota akong tiil bi. Gihangad si mama oy. Hilota tiil mama anak. Sige na anak, love mama bi. Sige na. Hilota tiil mama ba? Sakit tiil mama anak. Sakit tiil ni mama anak. Hilota anak. Sige na anak. Mag-say good evening kas imong viewers anak bi. Sige na bi, manalikod man ni oy. Mag-say good evening ka bi. Inahilo guys. Good evening guys. Magandang gabi. Thank you for watching guys. God bless us all.